बंधु नमस्कार। आशा करुँच समस्ते कुशल मंगल थे। दिस इज संजय सार ओडिया पुणी एक नुआ भिडियो को आपण स्वागत। ये भिडियो रही आमर नूतन चीफ मिनिस्टर ओडिशार जो नूतन मुख्यमंत्री होती मोहन माझी जीवनी विषय जाना, जन्म विषय जाना, पॉलिटिकल कैरियर विषय जाना, अन्य वृत्तिगत जीवन कौन थिला पूर्व जाना, किभली भाव से जीवन में स्ट्रगल करिसेंती एवं स्ट्रगल करी किभली भाव सफलतार शिखर में आज आसिक पहुँचती। ये सब कथा आम ए भिडियो जाना। भिडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखूँ। आपणकर मन में निश्चित भाव में ज्ञानर पिपासा दूर हो अनेक कथा जानवे। जदि प्रथम करके चैनल भिजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो केन्दुझर सदर विधायक भाव निर्वाचित होता कंटिन्यूअसली निर्वाचित होता बारंबार निर्वाचित होता मोहन चरण माझी जे कि वर्तमान आमर ओडिशार नूतन चीफ मिनिस्टर दीर्घ 24 वर्ष पर एक राजनैतिक ओलट पालट घटी, गोटे राजनैतिक परिवर्तन घटी। यही महापरिवर्तन भितर बदल जाइछन्ती आमर पूर्वतन बीजेडी सुप्रीमो जी कि नवीन पट्टनायक से बदल जाइछन्ती एवं वर्तमान मुख्यमंत्री रूपे शपथ ग्रहण कर सारी बीजेपी ओडिशा प्रथम मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी। तबे से 6/1/1972 मसीह केन्दुझर जिला सदर ब्लॉकर रायकला गाँव में एक निहाती गरीब परिवार जन्मग्रहण करते। तांकर पिता थिले गुनाराम माझी। निज गाँ रायकला विद्यालय रे से पियोन रूप कार्य करुले। ताल चिंता करंतु बंधु, जे संघर्ष को पाखरु देखिछि से बड़ हबार किछि गुटे ता पाखर सुजोग सृष्टि होइछि। सेहि माने ही बड़ होइछन्ति, सेहि माने इतिहास रचन्ति जो मन पाखर किछि नथिला, जो माने निजे किछि तैयारी करचन्ति, करिया पय चेष्टा करचन्ति। सेमिति मोहन माझी हेउचन्ति जणे व्यक्ति जे कि ताको पिला बेलु संघर्ष को देखि देखि आछन्ति। पिलाट बेलु से ताको माँ बालेश्वर माझी को हरैथिले। ताको माँकर नाम थिला बालेश्वरी माझी। घर बड़ पुओ भाबे तांको ऊपर पड़िथिला संपूर्ण परिवार दायित्व। संपूर्ण परिवार दायित्व आपण मन जो माने भी बड़ पुओ होइतु जानिथिबे। एवं घर ए सिचुएशन रे एई परिवेश भितरे जेतले माँ चल जाउछन्ति सेतले से बड़ पुओ भाव अनेक दायित्व तांको ऊपर पड़ुछि सान भाई भौणी मानकु मनुष्य करिया पई। सेही संघर्ष भितरे उठिकी आसुछन्ति मोहन माझी गोटे उज्जवल तारका भावे। तांको तले तांकर जणे भाई पूर्णचंद्र माझी और भौणी रासमणी माझी थिले। किछि वर्ष पूर्वे भाई और पिता मध्य इहल त्याग कर सारिछन्ति। वर्तमान बापा भी चली जाइछन्ति एवं भाई भी चली जाइछन्ति। निज गाँ ठू 5 किलोमीटर दूर झुंपुरा को से चाली चाली जाई ट्यूशन करी घर गुजराण मेटाउथले। ताले मु बारंबार से कथा कहूँ, जे भी संघर्ष को पाखर देखी संघर्ष करी से ही इतिहास रची। सबकि जो मनुष्य पाई जाए से आगू जावाक इच्छा करे, किसी नुआ करने को इच्छा करें। गाँ विद्यालय रे सप्तम पर्यंत पढ़ा पर से झुंपरा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पाठ पढ़ते। 1987 मसीह मैट्रिक पास करते। यापर आनंदपुर सरकारी महाविद्यालय रे 1990 मसीह +2 कला पास करते, आर्ट्स केवल पढ़ते। यापर 1993 मसीह चंपुआ स्थित चंद्रशेखर महाविद्यालय +3 कला पास करते। 2011 मसीह से ढेंकानाल आईन महाविद्यालय LLB पास करते। ताल जड़े शिक्षित से जड़े गरीब थिले, स्ट्रगल करचंती एवं शिक्षित कहीहेब। तेणु आमे आशा करवा तांको पाखरु भल सुशासन ओडिशा अनेक आगो को जाऊ, तांको पाखरु आमे आशा करवा। किछि दिन पई से झुंपुरा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे शिक्षक भाव कार्यारंभ करथिले। अर्थात से जड़े बाय हार्ट जड़े शिक्षक हेइथिबे। जड़े शिक्षक वास्तव में दुनिया को बदलाई दिए तार शिक्षा माध्यम। तेणु से जन शिक्षक थे, से तार प्रतिफलित होती देखूँ व्यवहार में। जो से नूतन मंत्री भाव बा मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करने को जाऊँच भर अहंकार शून्यता अच्छी बोली प्रमाण मिले। से अहंकार शून्य होईकि पूर्वतन चीफ मिनिस्टर नवीन पट्टनायक सहित हाथ मिलाऊँ, साक्षात कराया सहित किसी मात्रा गपसप कर आशीर्वाद भिक्षा कर। ये गोटे भल गेस्चर एमती हवा दरकार जड़े नेता भितर जे एत असूया भाव अहंकार रहा उचित नुहे। राजनीति बेले राजनीति हवा दरकार, किंतु परवर्ती समय जो मैंने पूर्व पीढ़ी जमीक नवीन पट्टनायक हूँ बा आउ जी भी पूर्व पीढ़ी रही सम्मान करने उचित। तेबे परवर्ती समय प्रथम निज ग्राम से समिति सभ्य रूपे ठिया हारी। प्रथम से समिति सभ्य रूपे ठिया होते कि हारी जाते। यापर 1997 बा 1999 मसीह रायकला ग्राम पंचायत सरपंच पदवी जीति से आरंभ करते निज राजनीतिक कैरियर। प्रथम सरपंच भाव से जीति एवं राजनीतिक कैरियर आरंभ होता। यापर से पछक फेरी जाई ना। जार रक्त भितर लोकंर सेवा करिवार निशा रही, तेणु सी पछक फेरी पार ना। यह प्रमाण कर
ମୋହନ ମାଝୀ। ଏହାପରେ ସେ 2000 ମସିହାରେ 2000ରୁ 2004 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ MLA ହେଇକି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ସଦର ଆସନରୁ ଜିତିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2004ରେ ପୁଣି ଜିତିଛନ୍ତି। 2004ରୁ 9 ପରେ 2004ରୁ 9 ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଗଲା ପରେ ଏ 9ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଇଥର ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ବି ଚାଖିବା ମଣିଷ ଉଚିତ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ 2019 ମସିହାରେ ଜିତିଛନ୍ତି, 2024 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 2019 ମସିହାରେ ଅନେକ ହାରିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର କେହି ହାତ ଗଣତି ମାତ୍ର କେତେଜଣ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି ବିଜେପି ଏବଂ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି ଯେ ବିଜେପିର ଅନେକ ଚେହେରା ଥିଲାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଛାଗଲା ବା କାହିଁକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବା ବିଜେପିର ଟପ୍ ଲିଡର ମାନେ ଚାହିଁଲେ। ଏ ଉପରେ ମୁଁ ଆପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ତ ବାରମ୍ବାର ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥାଇ ସେ ପ୍ରପର ଯେମିତି ଜଣେ ବିରୋଧୀର ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଅଡ଼ୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବା 2024ର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି 2ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 2ଟି ଜିପି ଭିତରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଛି, ସେ ପାଣି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଇସୁଆଁ ଏବଂ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ NH20 ଉପରେ ନିଜର ପାଣି ଗରା କଳସୀ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ଟି ରଖିକି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ IIC ବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଦରର ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ତଳେ ଲିଙ୍କରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥି ମଧ୍ୟ ସେ ଅପମାନ ସହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ଭୋଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିନି, କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଥାଉ ବରଂ ମୁଁ ଆସିଛି କେବଳ ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ଭଲ ନେତାର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ এই ଆଲୋଚନାରୁ ଆଜି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋହନ ମାଝୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିପାରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଦେଖିବା ସେ ଜଣେ ସୁଶାସକ ହେବାର ସମସ୍ତ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଶା କରିବା ସେ ସୁଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ସୁଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ନୂଆ କଥା ନେଇକି ଆମେ ଆସିବା।